नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा कर मैंने बहुत भले थे सुस्थ थे घरे समस्त भले थे। तो मो नणंदर एंगेजमेंट लगेज आसी तो चलतु खोलिबा देखिबा कौन सब आसी बाहागर भी प्रिपरेशन चली रही। स्टे ट्यून्ड गाइस पूरा देखंतु। होप आपण मानकु वीडियोटी भल लागिवो। सो चलतु वीडियोटी स्टार्ट करबा। आ मु बहुत दिन पर ब्लॉग बनाऊँ। एक्चुअली ब्लॉग मु पोस्ट कर पारनी माने करूची पोस्ट कर मैंने एडिट करने टाइम लगुनि। आपण मैंने हाथ में देख पारे लिखी उल्टा देखा हो बाहागर भी ब्लॉग आगू आसो। स्टे ट्यून। बास वाओ खोला है बे सेटा बुलिला छासिंग बापा केते सारा जिनस आसी झुएले भाव कौठू मु स्टार्ट करी कर कर देखिए गोटे एटा गोटे कौन कहून एटा लिप बाम लाज लगुच कहू ना ना कुआ एटा होची बॉडी मिस्ट पुलिस सिंदूर लिक्विड अच्छा बापरे मोर जरो अछि विश्वास एनो कुछ लाज लगुच जोर टिके कहूनु सबे समझ एटा होची कोन क्रीम मॉइस्चराइजर बापा गुलाब जामुन आ देखि दे सनस्क्रीन बॉडी सनस्क्रीन अरे कौन चॉकलेट सेटा होची मर क्या तीनटा आइछि निया तमर गोटे एटा गोटे मुआ डाणुनी चारटा बापा पांचटा ओ भाई सब तक मोर सब तक होची चोड़ी चूड़ी तो बढ़िया है सुंदर है। फास्ट तो तुम एंगेजमेंट रिंग देखाओ। फाइनली आपण मैरेज करिबे गॉट एंगेज। सब कमेंट रे कुह बाइन कांग्रेचुलेशन आई शेडो बाप सब जिनस आसी पाउडर निवियर एटा कोन कहथि अंडर आर्म क्रीम इस हेरा तो जानि नहीं एटा की जानना दी रबर खोली देखेबी खला ओ वाओ बढ़िया है सुंदर है खोलिबा मारे खोली आओ एरो मेकअप रे सब रबर बैंड सेट अरे भाई मेन दिन वाओ तमे मेन जिनस खोली ना गुलाब जल दीटा है वाओ वेरी नाइस ओ वाओ काजल मम्मी सेपटे पूजा कलेनी मेकअप फिक्सर सेरम क्या कौन दरकार दुकान हो गलानी पूरा दुकान नहीं पड़े सनस्क्रीन बास बास लिप लाइनर पाठ पढ़े लोक एमती सब दब है होची कोन तुम लवर मान लिपस्टिक कटर म लबर के नाम नहीं नहीं मु तुमको नहीं मु एमान को कहूँ जो मैंने देखुंती तांकर स्त्री लवर जा कोन एटा नेल रिमूवर बढ़िया है कटन क्लचर Oh my god, clutcher. Cute hitch. eyeliner कलर लिपि मेरा ब्रश तम बरफ कहब देव है मिरर
स्टैंडिंग मिरर वाओ बढ़िया ହେଇଛି मस्त ହେଇଛି लिप्र पैंट ଅଛି मिठी करे এটা কোন সিলিকন ব্রাশ কোনটা এটা বিরান নেই খুললে এরকম নখ লাগাচ্ছি ওহো এটা What is the oh घसिब नाक नाक घसिब मुह घसिब सिलिकन ब्राश रिमूवर ब्लैकेट्स रिमूवर कंडीशनर यस फास्ट लोक मैंने देखा पेस्ट ब्रश तुम कहीं ब्रश फिर सेंसोडाइन आम एडवर्टाइज करूनु गाइस आपण मैंने एमती देवे ब्रश पेस्ट हैला मार्स रे कोनटा वाओ ओ वाओ सबू जिनस दिया बॉडी लोशन मेकअप ब्लश मेरा कोनटा पूरा सेट मैनिक्योर से अरे कितना टुई भाई रेडी ईयरबड बस बस এটা হচ্ছে কোন রেজার लिपस्टिक सुगार आज वीडियोटा बहुत लंग हम বড়িয়া কলরটা पार्थिवे केते सारा जिनिस मॉइस्चराइजर यस टूथपिक फाउंडेशन सुगार এটা তো এটা कटन पैड এপটটা খুলি কোন একটা चलो सेपट खोलिबा ओ खुशी हौ न आसुची हैला व्हाट इज दिस पाउंच झुंटिया वाओ बढ़िया है सेज सुंदर है लोटा दे 500 टंका এটা তো ओ वाओ तारे थाउ तर से तो नहीं कि जीव तार रिसेप्शन ने पिंदु কোনটা पाउजी वाओ बढ़िया है सुंदर पाउजीटा है लोटा दे दे वाओ बहुत सुंदर है पाउंजटा एटा 100 ग्राम ही थो वेट रे लग 100 ऊपर है 200 200 मैं जाइଥିଲି इस बढ़िया है এটা তো টাওয়াল ये হচ্ছে साड़ी খুলিবি वाओ এটা রিসেপশন শাড়ি না না নরমালি हाँ हाँ রিসেপশন আউরে কিনেছি मस्त है सेटा सुंदर
କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଇସ୍ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ।